Hi everyone. So today we will discuss about estimation of missing values. Okay. So আজি topic to হল estimation of missing values. Right. So এই টপিকত যোৱা ক্লাছত যেটো আমি কনসেপ্ট ডিসকাস কৰিছিলো that is fundamental theorem of finite difference. Right, fundamental theorem of finite difference কৈছিলে যে delta to the power n fx is constant and delta to the power n plus 1 fx is equal to 0 if fx is a polynomial of order n. Right, so fundamental theorem এই কনসেপ্টৰ ওপৰত বেস কৰি আমি এতিয়া মিসিং ভ্যালুজ প্ৰেডিক্ট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম. ওকে, সো মিসিং ভ্যালু প্ৰেডিক্ট কৰা বেসিক কনসেপ্টটো একদম সিম্পল যে সাপোজ উই হ্যাভ সাম argument value and তাৰ corresponding function value আছে, right? Say for example 1 2 3 4 and 5. That means আমি x equal to 1 আছে 2 3 4 and 5 আছে and correspondingly tar value আছে suppose say for example 3 7 13 and 18, right? And a particular value to 9 ঠিক আছে. So a value to যেহেতু নাই আমাক এতিয়া objective is to find out this value, right? What is the value of this particular unknown quantity? Hey value to kiman hobo pare heitu uluai amar objective, right? So hey objective mone etia ki hoy je amar ei process tut amar eito argument and eito function and a function tuk ami ki koribo paru je we can consider it as a polynomial, right? Polynomial of x, ঠিক আছে, polynomial of x and he x of polynomial ওপৰত বেস কৰি সেই কনসেপ্টটোৰ লগত আমি যেটো ফান্ডামেন্টাল থিওৰামত যে কৈছে যে তোমাৰ n at n plus 1 at order difference will be 0 সেই কনসেপ্টটো আমি এপ্লাই কৰিম and together এই দুইটা মানে এই এন্টায়াৰ থিওৰামটোৰ ওপৰত বেস কৰি আমি unknown ভ্যালুবোৰ প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰো, right? So let's start with an example. That example ot moi gote concept to bujabole chesta korim. So let's say example. So given x and fx, okay, x of value is 1 2 3 4 5 and then correspondingly f of x of value 7 and this is missing, this is 13, this is 21 and this one is 37. So amar ki hol je amar yate x equal to 2 hole fx or value ki hoy heitu na janu and we want to find it out. So here is solution to enukwa dhoroner hobo je since 4 values of fx are given, therefore we assume that delta 3 f of x is equal to constant, ঠিক আছে, and delta to the power 4 fx is equal to 0 for all. এতিয়া এইটো symbol of for all বুলি কোৱা হয়.
is simply just reverse a. এটা a উল্টাকে লিখিলে that symbol is called for all x মানে যিকোনো value of x ৰ কাৰণে এই কথাষাৰ সঁচা হ'ব, right? so ইয়াত কৈছে যে চাৰিটা ভ্যালু আছে, so we consider that তাৰ 3 পাৱাৰলৈকে যদি তাক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰা তেনেহলে তুমি এটা কনস্ট্যান্ট পাবা। so basically আমি এজিউম কৰি লৈছো যে ইয়াত সহজ অৰ্থত ক'ব লগা হলে we are assuming that fx is a polynomial of order n বা degree n, sorry not n, of order 3, right? order 3 লৈকে আমি এজিউম কৰি লৈছো, ঠিক আছে। সো এতিয়া আমি কি কৰিম যে আমি ডেল্টা টু দি পাৱাৰ 3 আৰু ডেল্টা টু দি পাৱাৰ 4 ৰ এই যে প্ৰপাৰ্টিটো ললো সেই মতেদি এতিয়া we will try to find it out, okay? since if this is true যে এইখাৰ কথা যদি সঁচা হয় তেতিয়া হলে আমি কি লিখিব পাৰো যে ডেল্টা টু দি পাৱাৰ 4 f of 1 is equal to 0 কি কৰিছো যে just x equal to 1 লৈছো, okay? and x equal to 1 লোৱাৰ পিছত আমি কি পাম যে now this equal to আমি already এটা relationship আমাৰ প্ৰথম ক্লাছতে এস্টাবলিশ কৰিছিলো যে delta is e minus 1, so ইয়াত কি লিখিম আমি e minus 1 to the power 4 f of 1 is equal to 0, right? so a step to lower, why we are taking this step to remove delta with e, because e লগত তুমি calculation কৰা is easier than finding out delta to the power 4. e to the power 4 f of 1 is quite easy to calculate. It's nothing but f of 1 plus 4. And why 4 hobo? Because ইয়াতে চোৱা যে value বোৰ question to দিয়া থাকে মতে value বোৰ প্ৰত্যেকৰে value বাৰৰ মাজত gap is 1. That means a question dot আমাৰ h is equal to 1, right? so আমাৰ h 1 আছে সেইকাৰণে e to the power 4 f1 হলে f of 1 plus 4 hobo, which is equal to f of 5, right? and f of 5 already tomar question to dia ase f of 5 is 37, right? so ami ki palu je delta to the power 4 f of 1 equal to 0, this implies e minus 1 to the power 4 f of 1, this is equal to a minus b whole to the power 4 hoy gol, so which is e to the power 4 minus 4 e to the power 3 plus 6 e square minus 4 e plus 1. Now this is the expansion of e minus 1 to the power 4. tar logot ki multiply ase f of 1 is equal to 0, ঠিক আছে। so এতিয়া আমি কি কৰিম e to the power 4 f of 1, basically আমি প্ৰত্যেকৰ লগত এই f of 1 to multiply কৰিছো minus 4 times of e cube f of 1 plus 6 times of e square f of 1 minus 4 times of e f of 1 plus f of 1 is equal to 0. now already yate moi tumalok dekhai disu je e to the power 4 f of 1 ki hobo f of 5, so this is f of 5 minus 4 jodi e to the power 4 thake 4 add hoy to pisphale, so 1 plus 4 5 paisu, so yate 3 ase, so 3 add hobo pisphale, so it will be f of 4 hobo plus 6 times of f of 2 ase, so it will be 3 minus 4 times of f of 2 hobo plus f of 1 is equal to 0, right? so this
this is. So this implies f of 5 etia amar question to dia asil je f of 5 is 37 minus 4 times of f of 4 dia asile it is 21 plus 6 times of f of 3 dia asile 13 minus 4 times of f of 2 value ami najano which is unknown plus f of 1 is 7 is equal to 0. So এই গুটেখিনি simplify করিলে আমি কি পাম যে 4 times of f of 2 is equal to এইখিনি যদি আমি right hand side ole loi jao we will get 48 ঠিক আছে. So this implies f of 2 is equal to 12 ঠিক আছে. So this is how we find out a missing value. So let's rewind. মই আকৌ এবাৰ ৰিৱাইণ্ড কৰি দিছো গুটে প্ৰসেছটো কি আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা যে এই প্ৰসেছটো এই এপ্লিকেবিলিটি অনলি ইফ তোমাৰ এই x ৰ ভ্যালু বিলাকৰ মাজত ইকুৱেল ডিসটেন্স থাকে ৰাইট সমান সমান যদি গ্যাপ থাকে তেতিয়াহে আমি এই প্ৰসেছটো এডপ্ট কৰিব পাৰো ৰাইট ওকে. So ইয়াতে প্ৰত্যেকৰে মাজত 1 গ্যাপ আছে. So that's why it is possible. So question to কিছুমান তোমাৰ x ৰ ভ্যালু দিয়া আছিল and তাৰ correspondingly তোমাৰ f of x ৰ ভ্যালু দিয়া আছে ৰাইট প্ৰত্যেকটো and আমি দেখিছো যে h is 2.1. So ইয়াতে তুমি প্ৰথমতে চাব লাগিব যে how many number of observations for f f ৰ কাৰণে যে এই পাৰ্টিকুলাৰ ভ্যালুটোৰ কাৰণে কেইটা তোমাৰ available data আছে right. So say that's my এইটো এটা available data দুটা তিনিটা চাৰিটা সেইকাৰণে আমি লিখিছো যে since 4 values of fx are given এটা যিমান known value আছে known values যিমান known values আছে সেই মতেদি তুমি কি কৰিব লাগিব ডিসাইড কৰিব লাগিব যে known value যদি suppose ইয়াতে আমাৰ চাৰিটা known value আছে then কি হ'ব delta to the power 4 যিমানটা known value আছে fx will be equal to 0 এই কনসেপ্টটো মনত ৰাখিবা right and তাতকে এটা কম that means delta cube fx will be constant. So এইটো কথা মনত ৰাখিবা যে প্ৰথম কথা হ'ল কোৱেশ্চনটোত চাব লাগে যে কেইটা known value আছে ইয়াত চাৰিটা known value আছে that's why আমি delta to the power 4 যিমানটা known value আছে that to the power that for fx will be equal to 0. এটা simply কি কৰে আমি next stepত প্ৰথম ভ্যালুটোৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰো সদায় আমি. সো আমাৰ ইয়াতে কোৱেশ্চনত আৰ্গুমেন্টৰ প্ৰথম ভ্যালু কি দিয়া আছিল 1 দিয়া আছিল ৰাইট সেইকাৰণে আমি x ৰ ঠাইত 1 বহাইছো. সে ফৰ এক্সাম্পল কোনোবা এটা কোৱেশ্চনত x = 2 3 4 5 এনেকে দিয়া আছিল দেন আমি x = 2 বহালো হেতেন ইয়াতে. সো বেসিক্যালি আইডিয়াটো এইটোৱে যে তোমাৰ কোৱেশ্চনত যেটো প্ৰথম ভ্যালু দিয়া থাকে টেবুলখনৰ সেই ভ্যালুটোৰ পৰা আমি স্টাৰ্ট কৰিম ক্যালকুলেশন. সো ডেল্টা টু দি পাৱাৰ f1 = 0 হ'ল. এতিয়া আমি ডেল্টা উলোৱাতকে ইট ক্যালকুলেশন কৰা আমাৰ কাৰণে ইজি হয় সেইকাৰণে ডেল্টাৰ ঠাইত আমি e-1 বহাইছো ৰাইট. সো e-1 to the power 4 f of 1 0. Next stepot কি কৰিছো আমি জাস্ট e-1 to the power 4 it's like a minus b to the power 4 expand কৰিছো ৰাইট. expand কৰি আমি এইখিনি পালো এইখিনি পোৱাৰ পিছত কি কৰিছো নেক্সট স্টেপত আমি জাস্ট f of 1 টো প্ৰত্যেকৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰি দিছো এইটোৰ লগত গোটে কেইটাৰ লগত f of 1 মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া গৈছে. সো দেন আমি কি হৈছে যে e সো এইটো মনত ৰাখিবা যে e to the power n f of x is equal to f of x plus n times of h. That is the general formula. So এই ফর্মুলাটো মতেদি আমাৰ ইয়াতে কি আছে যে প্ৰত্যেকৰে গ্যাপ h is 1 আছে. So e to the power say suppose আমি উলাব লাগে e to the power 4. So কি হ'ব তোমাৰ e to the power 4 f of 1 কি হ'ব by formula f of 1 plus 4 times of h মানে কি 1 right. So f of 5. So সেইকাৰণে আমি পিছত কি পালো f of 5 পালো
ঠিক তেনেদৰে একে লজিকত প্ৰত্যেকটো আৰু পিছৰখিনি তোমালোকে ক্যালকুলেশনটো অটোমেটিকলি হৈ গৈ থাকে যে 5 ৰ পিছত 4 আহিব 3 আহিব 2 আহিব 1 আহিব that is obvious so এইখিনি ক্যালকুলেশন কৰাৰ পিছত লাষ্ট স্টেপত কি কৰিলো যেটো কোৱেশ্চনত ভ্যালুবোৰ দিয়া আছিল f of 5 ৰ 35 দিয়া আছিল f of 4 ৰ 21 দিয়া আছিল f of 3 13 দিয়া আছে f of 2 যেটো আমি নাজানো এটো as it is ৰাখিম f of 1 ৰ ভ্যালু 7 দিয়া আছিল সো তাত দিলো লাষ্ট আমি জাস্ট তাক এইখিনি তোমাৰ কমন লৈ ক্যালকুলেশন লৈ আমি ভ্যালুটো পালো রাইট so let's try another example okay so next question dia ase example x or value dia ase the values are 1 2 3 4 and 5 and y equal to fx or value dia ase these are 2 5 7 that's 32 okay so your solution ki hobo your solution oto ki sam prothom sam ami how many available information so eta duta tinta and sarita available so n equal to 4 available information ase right so n equal to 4 available information ase that's why ki hobo delta cube fx will be equal to constant right and delta to the power 4 fx will be equal to 0 এতিয়া আমাৰ প্ৰথম ভ্যালু কি আছিল x equal to 1 আছিল এই কাৰণে আমি কি কৰিম যে delta 4 f of 1 is equal to 0 good which is equal to same as before e minus 1 to the power 4 f of 1 is equal to 0 e to the power 4 minus your 4e cube plus 6e square minus 4e plus 1 okay into f of 1 is equal to 0 this equal to e to the power 4 f of 1 minus 4 times of e cube f of 1 plus 6 times of e square f of 1 minus 4 times of e f of 1 plus f of 1 is equal to 0 this implies this is equal to f of 5 मैं डायरेक्ट কৰিছো লাষ্ট টোৰ দৰে একে f of 4 plus 6 times of f of 3 minus 4 times of f of 2 minus plus f of 1 is equal to 0 এটা আমাৰ এই কোৱেশ্চনটোত মিসিং ভ্যালু কি আছিল f of 4 right so f of 4 মিসিং আছিল সেই কাৰণে f of 5 ৰ ভ্যালু হল তোমাৰ 32 minus 4 times of f of 4 missing asile 6 times of f of 3 mane asile 7 minus 4 times of f of 2 mane asile your 5 plus f of 1 mane asile 2 is equal to 0 and এতিয়া এটো আমি যদি solve কৰো simplify কৰো we will get minus 4 times of f of 4 is equal to minus 56 this implies f of 4 is equal to 14 yes sir so that's the solution okay so I want you to do the same thing yete moi eta assignment disu assignment okay assignment number 1 is your dia ase x or value are 2 6 sorry
10 and 14 and fx or value dia ase your 8 dash 17 and 24 ঠিক আছে so you have to find out this value unknown value right a value to tumalake calculate koribo lage and the next one is number 2 is x or value dia ase 1 2 3 4 and 5 and fx or value dia ase your 5 11 that's 83 and 245 এতিয়া ইয়াতে কৰোতে জাস্ট এটা কথা মনত ৰাখিবা যে ইন your first assignment gap to 1 নহয় gap is 4 everywhere it is 4 but in the next one it is same 1 1 ke ase right this is 1 so what a 1 gap ase so এইটোৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব that means here h is equal to 4 here h is equal to 1 so এইটো বস্তু মনত ৰাখিবা যেতিয়া calculation কৰিবা so these are your assignment for this class এইটো ক্লাছৰ কাৰণে এইটো assignment তোমালোকৰ now মই next eta example yat তোমালোকক কৈ দিম next example is this example is a bit different from the previous one why because yate duta missing value ase right so dia ase je so x or value bur hol 1 2 3 4 and 5 and fx or value bur hol your 43 this one is missing 29 this one is missing and 15 ঠিক আছে so yate a question dot duta missing values ase and ami ulabo lage je দুটা মিসিং ভ্যালু হলে কেনেকে মিসিং ভ্যালুটা এস্টিমেট কৰিব পাৰি ঠিক আছে সো ইয়াতে কেইটা নোন ভ্যালু আছে প্ৰথম সদায় কাম হৈছে যে কেইটা নোন বা अवेलेबल ডেটা আছে সো ইয়াতে আমাৰ তিনটা अवेलेबल ডেটা আছে that means our delta cube fx will be equal to 0 ঠিক আছে so for all x ঠিক আছে so আমি delta cube fx 0 পাম তিনটা known value আছে যেহেতু so আমি কইলো কি যে let's say delta cube f of 1 is 0 right and similarly delta cube f of 2 is 0 এইটোত কি কৰিছো আমি x equal to 1 বহাইছো এইটোত x equal to 2 বহাইছো so তুমি x equal to 1 or x equal to 2 বহাই দুটা ইকুয়েশন লৈছো right so let's say this is equation number 1 this is equation number 2 so equation number 1 or মতে দি কি হয় যে delta cube f of 1 is equal to 0 this implies delta ঠাইত আমি কি কৰিম যে e minus 1 বহাম so e minus 1 cube f of 1 is equal to 0 and this is equal to a minus b whole cube which is e cube minus 3 times of e square plus 3 times of e minus 1 into f of 1 is equal to 0 which is equal to e cube f of 1 minus 3 e square f of 1 plus 3 e f of 1 minus f of 1 is equal to 0 এতিয়া এই কোৱেশ্চনটোত তোমালোকে চোৱা যে প্ৰত্যেকৰে গ্যাপ
1 আছে right so h is equal to 1 হয় এই কোৱেশ্চনটোৰ কাৰণে so h1 হলে কি হয় জাস্ট এই ওপৰৰ পাৱাৰটো এইটোৰ লগত এড হৈ যায় so 1 ৰ লগত এড হলে কি হ'ব f of 4 হ'ব minus 3 times of f of 3 হ'ব plus 3 times of f of 2 হ'ব minus f of 1 is equal to 0 এটা এইটো হল তোমাৰ ইকুৱেশন 1 ৰ পৰা আহিছে ৰাইট এটা এইখিনি ভ্যালুত যদি f of তোমাৰ যিখিনি अवेलेबल ডেটা আছে এটা f of 4 আমি নাজানো ৰাইট সো f of 4 টো আমি f of 4 হিচাপে ৰাখিম সো f of 3 ভ্যালু 29 হয় সো 3 into 29 লিখিম প্লাস again আমি f of 2 নাজানো সো 3 times of f of 2 as it is থাকিব minus f of 1 ৰ ভ্যালু আছিল 43 equal to this implies your f of f of 4 plus 3 times of f of 2 is equal to 130 এটা এইটুক মই নাম দিলো ইকুৱেশন নম্বৰ a ঠিক আছে এতিয়া আমি আকৌ কি হলো যে ইকুৱেশন নম্বৰ 2 ৰ পৰা আমি এতিয়া ডিৰাইভ কৰিম সো ইকুৱেশন নম্বৰ 2 ত কি আছিল কিউব f of 2 is equal to 0 আছিল ৰাইট সো এগেইন আমি ডেল্টাৰ ঠাইত e minus 1 whole cube ল ৰাইট f of 2 is equal to 0 this implies e cube minus 3 times of e square plus e minus 1 f of 2 equal to 0 so this is equal to e cube f of 2 3 times of e square f of 2 then plus e sorry yate 3 eta thakibo 3 times of e f of 2 minus f of 2 is equal to 0 right so this is equal to again f of 2 logot 3 add hobo so f of 5 minus 3 times of f of 4 plus 3 times of f of 3 minus f of 2 equal to 0 ঠিক আছে this equal to f of 5 or value দিয়া asile amak 15 so this will be equal to 15 minus 3 times of f of 4 or value amar hotat nai so it will be same plus f of 3 value asile 29 so 3 into 29 minus f of 2 value amar hotat nai so 0 so it jodi ami simplify koru it will give us 3 times of f of 4 plus f of 2 is equal to 102 so etuk ami naam dilu b so etia ami eta equation palu right this equation is a which says f of 4 plus 3 times of f of 2 is equal to 130 another equation is 3 times of f of 4 plus f of 2 is equal to 102 এটা equation a and b pale ami solve korile solving equation a and b we get f of 2 is equal to 36 and f of 4 is equal to 22 now you can verify this verify kenege koriba je kunuba eta 3 re multiply kori dile hol either one say let's say tumar a
minus 3 times of b jodi kora, you will get tomar 8 ki asile f of 4 plus 3 times of f of 2. So yat ki hoi jabo 3 times of f of 4. So this is basically you will get so ami yak solve koribole gale a is f of 4 plus 3 times of f of 2. তারপরা এটা যদি আমি 3 times of b minus কৰিব লাগে, that means 9 times of f of 4 minus 3 times of f of 2, ঠিক আছে, is equal to এর ক্ষেত্ৰত তোমাৰ right hand side 130 আছিলে minus 3 times of 102. So tomar a2 aro a2 cancel out hoy gol, and you will be left with f of 4 minus 9 tase, so minus 8 times of f of 4 is equal to your 130 minus 306, right? So which is equal to your 176. Okay, so this implies and minus hobo, so duita side opra minus cancel out koribo pari, f of 4 thakile and this is equal to 176 divided by 8, which is equal to 22, right? So etia tumi konoba eta question ot konoba etat tumi f of 4 equal to 22 bahai dile hol. So a2 8 e jodi tumi f of 4 equal to 22 bahai dia, that will give you 22 plus 3 times of f of 2 is equal to 130, and this is equal to 3 times of f of 2 is equal to 130 minus 22, which is equal to 108, right? So f of 2 equal to 108 divided by 3, which is 36, right? This is how we get the solution. So let's solve another question of the same pattern. Exercise yata dia ase je x takes the value 0, 3, 6 and 9, and fx takes the value your 30, etu value missing ase, and then this one is 80 and this one is 120. Okay, so yate amar keita value known value ase eta duta tinita, right? So that means delta cube f of x will be equal to 0, ঠিক আছে? This implies say delta cube f of 0 is equal to 0, x equal to 0 bahaiso. Why? Because the first value is 0, right? This is equal to delta cube mane e minus 1 cube f of 0 equal to 0. So
equal to e cube minus 3 times of e square plus 3 times of e minus 1 f of 0 equal to 0. This implies e cube f of 0 minus 3 times of e square f of 0 plus 3 times of e f of 0 minus f of 0 equal to 0. This implies it ki hobo je yate monot rakhiba this question is a bit different. Yate difference to ki ise je yate prottek to x or major difference to ki man ase 3 ase, right? Yato 3 ase, yato 3 ase. That means a question to h is equal to 3, right? So h equal to 3 hole ami ki koribo lagibo je f of e to the power n f of x will give you f of x plus n times of h. That means amar yate h equal to 3. So ami x ki loi asu 0 loi asu, right? So etu ki hobo f of x 0 plus 3 times of n hobo, right? So n or value 3 ase, 2 ase, 1 ase and 9. So yat ami ki korim f of 0 plus 3 times of 3 minus 3 times into f of 0 plus 3 times of 2 plus 3 times of f of 0 plus 3. So basically 3 into 1 basically minus f of 0, right? Okay, so this equal to f of 6 minus 3 times of f of this is f of 9 minus 3 times of f of 6 minus 3 times of f of 3 minus f of 0 equal to 0. And this implies f of 9 or value amak dia asile 120 minus 3 times of f of 6 or value dia asile 80 plus 3 times of f of 3 value amar karone missing ami na jano, and f of 0 value dia asile 30 is equal to 0. Let's rewind, see thike ase ne? So f of 0 30, f of 6 80, f of 9 20, right? So yaka ami jodi simplify koru, f of 3 times of f of 3 is equal to 120 minus 240, so minus 120 minus 30, so minus 150, right? Sorry, minus to hitu side gusi gole plus hoy gol, and now f of 3 is equal to 150 divided by 3, which is equal to 50, right? So this is the solution to this question. So that's all for today. In our next class ami interpolation or bikhoye discuss korim, and also maybe before going to interpolation ami aru kisuman problems ase, unsolved problems kisuman yat ase regarding delta operator, e operator and missing values ba estimating missing values, hebur ami discuss korim in our next class. So thank you for today. See you in the next class.